Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan may ada na lakita 4 minutos ug sa mag alas 6 ngan parahan aton mga balita. Militar nakakumpiskarhin mga armas sa engkwentro nga nahitabo dida Habungto, Llorente. Nakapatikhin panibag-o nga kadaugan aton persahan gobyerno matapos aton makusog nga engkwentro kontra han nahibibilin nga miyembro ng Sub-Regional Committee SRC Sesame han Eastern Visayas Regional Party Committee. Dida nahitabo ha barangay Magtino, Llorente, iyan na nga adlaw Setyembre 8. An operasyon in gimpangunahan han mga sundalo han 63rd Infantry Battalion, ilarom han 8th Infantry Division. Naglansar in pag-atake makatapos makakarawatin sunod-sunod nga sumbong tikang nga mga residente mahitungod din presensya in armado nga grupo hanasabi nga lugar. Nagpabilin nga kritikal ang impormasyon nga iginhatag han mga sibilyan nga maiha na nga nakaka-eksperyensya han presensya han NPA. Samtang nagtitikahiran ni aton mga sundalo hagin tataguan han mga kaaway ira nakitaan nagin pakasug ang posisyon hini nga nakapag-instalar pahin anti-personnel mine o APM mga armas nga igindidiri ha ilarom hiton International Humanitarian Law kon IHL. Dayon nga binulos aton persan gobyerno pinaagin paggamit hin precise fire support nga nakaruba hadton kampuhan kaaway. Haros usa ka oras aton na balyuay hin buto hanasabi nga engkwentro ini nagresultahin ka overrun haton hideout han mga rebelde nga nakarikupohin duha nga M16 rifle usa nga kalibre 45 nga pistola, mga magazine, mga bala, subversive document, 5 nga backpack ngan iba pa nga war materials. Kasumpay hini igin patapod ni Major General Adonis Ariel Orio, Commander haton 8th Infantry Division han Philippine Army nga ipapadayon and focused military operation agud mapukan adto nabibilin nga New People's Army harihiyon. Ngan samtang halay naman nga balita, pagtuko din bago nga medical school ha Eastern Samar aprobado na ha House panel sumalakang Congressman Libanan. Gintagos siya ni House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang pag-aprobarhan committee ha usa nga balaudnon nga maghihimohin bago nga College of Medicine ha Eastern Samar State University dinhi syudad hiton Borongan. Sigon kang Congressman Libanan ini nga institusyon in magpapahaluag ang oportunidad dan medical education para sa mga estudyante nga angay kundi kablasin panginabuhi nga na makakabulig nga makaiban haton padayon nga kakulangan hin mga doktor. Nagpasalamat ni Congressman Libanan haton pag-aprobar haton House Committee on Higher and Technical Education hani House Bill number 112 nga magtutukod ang ISO College of Medicine. Bisan kun usa nga abogado ha propesyon may ada gihapon ni Libanan degree ha medical technology. Nasitar niya ang national data nga nagpapakita nga iton Pilipinas in may adala 7.9 nga doktor ha kada 10,000 nga populasyon nga hirayo hiton benchmark nga napulo nga doktor kada 10,000 nga populasyon. Damo nga rehiyonhan nasod amin mas ubos pa ngan ang mga probinsya sugad hiton Eastern Samar nagpapabilin nga grabe aton kakulang hin serbisyo medikal pulong niya. Hailaruman balaod nun ang bag-o nga Eastern Samar State University College of Medicine in mag-oopreser hin Doctor of Medicine nga program ngan learner-centered competency-based training upod ang mga scholarship and affirmative action program para sa mga estudyante tikang ha pamilya nga kablasin panginabuhi. Ngan samtang halain pang balita, ihikutibo ginaadman na aton pitad para ibalik ha PhilHealth aton sobra nga pundo nga iginbalhin tikang ha National Treasury.
Iginrarespeto at Malacanang ang naging desisyon han Korte Suprema nga nagdeklarar unconstitutional aton pag-transfer haton 60 billion pesos nga sobra nga pundon PhilHealth didahan tuig 2024 nga to National Treasury. Sigon kan Communication Secretary Dave Gomez, ginaadman na hiton Office of the Solicitor General o OSG ang desisyon han Korte Suprema para han kaangayan nga masunod nga pitad. Lakip na dinhi aton pagsalawad hin motion for reconsideration. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha DYES para han bag-o nga mga notisya. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.